اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ اسما آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں الحمدللہ. جی آ رہی ہے. کنیز فاطمہ اسما ڈبل اسما فضا سبیکہ فضا سکینہ سیدہ گبرانی معصومہ میم. آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کل؟ کوئی بتائے گا؟ کنیز فاطمہ سکینہ فضا سبیکہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اسم مشتق جامد اور مشتق کی بحث. کیا بتایا تھا؟ جامد کسے کہتے ہیں؟ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق ایک ایسا کلمہ ہے، مشتق ایک ایسا کلمہ ہے، مشتق ایک ایسا کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. دوسرے سے جیسے عالم، عالم، معلوم، علیم، علام، یہ سب کس سے لیے گئے ہیں؟ علم سے لیے گئے ہیں. تو علم کو کیا کہیں گے؟ علم جو ہے وہ اصل ہے، یعنی اصل ہے، اور باقی اس سے مشتق یعنی اس سے لیے گئے ہیں. اصلی نہیں، اصل، اصل یعنی جڑ، بنیاد، اصل ہے، اصل ہے، باقی سب جو سے لیے گئے ہیں وہ مشتق ہے. جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد ایک ایسا کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا، سیدھا وہ الفابیٹ سے بنا ہو، الفابیٹ سے بنا ہے، باقی کسی کلمے سے وہ لیا نہیں گیا. جیسے رجل رے جیم لام سے بنا ہے، وہ سیدھا الفابیٹ الف بیتے سے بنا ہے، کسی کلمے سے لیا نہیں گیا ہے. ٹھیک ہے، بتا دیا جامد اور مشتق کی تعریف. پھر اصل کسے کہتے ہیں؟ جس سے مشتقات لیے جاتے ہیں، اور مشتقات جو کسی کلمے سے لیے جاتے ہیں. ابھی جو بہت سے کلمات جو ایک کلمے سے لیے جاتے ہیں، یہ سب آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ مشتقات. فارسی میں کیا کہتے ہیں ان کو؟ سکینہ، سکینہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ کنیز فاطمہ سکینہ سبیکہ تبسم. اگر سوال ایک اور کر دیجیے. سوال یہ ہے وہ کلمات جو دوسرے کلمے سے لیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مشتقات کہلاتے ہیں. مشتقات کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو دھیان نہیں آ رہا. بہت صحیح. ہم جنس، ہم جنس، ہم خانوادے، ہم اگر کل ہی بتایا تھا آپ نے. جی جی وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہم خانوادے، ہم جنس بھی کہتے ہیں، ہم خانوادہ اور مشتقات بھی کہتے ہیں. تو وہ کلمات جو ایک اصل سے لیے گئے ہوں، ایک کلمے سے لیے گئے، وہ ہم جنس اور ہم خانوادہ کہلاتے ہیں یا مشتق کہلاتے ہیں. اب بات یہ ہے جو ہمیں جامد کی تعریف پتہ لگ گئی. جامد ایک ایسا کلمہ ہے جو دوسرے کلمات سے نہ لیا جائے، نہ لیا گیا ہو. مشتق کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. جس کلمے سے لیا گیا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اصل. اور جسے کیا کہیں گے؟ مشتق. اصل اور مشتق. یہ بات ہو گئی. اب آگے آئیے. اصل اور مشتق پتہ لگ گیا. ایک کلمہ دونوں بھی ہو سکتا ہے، ایک کلمہ دونوں بھی ہو سکتا ہے، اصل بھی اور مشتق بھی. کیوں؟ جیسے یعلمو، مثال دے رہا ہوں فعل کی. جیسے یعلمو مشتق ہے علمہ سے، مشتق ہے علمہ سے، یعنی علمہ سے لیا گیا ہے. اور تو یہ کیا ہوا؟ مشتق، یہ اصل. اب یہ یعلمو سے مثلا عالم لیا گیا ہے، تو عالم مشتق ہے، یہ اصل ہے. تو یہ یعلمو اس کے لیے تو اصل ہے اور علمہ اس کے لیے اصل ہے. تو اس کا مطلب یعلمو اصل بھی ہے اور مشتق بھی ہے. یہ باریک سا اشارہ تھا. بات یہ ہے کہ یہ ہم اصل، یہ جامد کیا کہتے ہیں، اصل اور مشتق کو کیوں پڑھیں ہم؟ اصل اور مشتق کو، مشتق کے بارے میں کیوں جانکاری حاصل کریں ہم؟ کیا فائدہ ہے ہمارا اس کو مشتقات کو سیکھنے کا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہم کو حروف اصلی اور زائدہ کا پتہ لگ جاتا ہے. حروف اصلی اور ٹھیک ہے.
लिख लीजिए, हुरूफ असली, हुरूफ जायद। हेडिंग है ये, हुरूफ, बड़ी सी हेडिंग बनाना, हुरूफ असली और हुरूफ जायद। कल मैंने बताया था इसके बारे में, कौन बताएगा क्या मतलब हुरूफ असली और हुरूफ जायद किसे कहते हैं? सभी का आप बताएंगी, सकीना, सभी का हुरूफ असली और हुरूफ जायद किसे कहते हैं? बहुत आसान सी बात थी। पहली बात तो ये बताइए, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। बताइए हुरूफ असली। सकीना, आपको तो वैसे भी याद होना चाहिए, मैं आपको सर्फ पे मुकद्दमाती पढ़ा चुका हूँ। हुरूफ असली और हुरूफ जायद किसे कहते हैं? हुरूफ असली यानी आगा जो आगा जो हुरूफ के हर हुरूफ असली हर मुश्तक कलिमा में भी हो और जायद यानी एक्स्ट्रा जो हो। हाँ, हुरूफ असली इस तरीके से कहिए, हुरूफ असली वो हुरूफ हैं तो जो मुश्तक कलिमात में सब में तकरार हो, सब में तकरार हो। जैसे ये ऐन है, लाम है, मीम है, ये सब अलेमा में भी है, यालमू में भी है, आलिम में भी है, मालूम में भी है, अलीम में भी है, अल्लाम में भी है, अल्लाम में भी है, अलीम, और क्या क्या मसलन इल्म, में आपकी आवाज फंस के आ रही थी। आलम। अभी सबको आवाज सही आ रही है? जी आगा। तो हुरूफ असली किसे कहते हैं? ये तो लिखिए आप, हेडिंग बनाइए, ये मत लिखिए अभी, मैं बात को सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए। क्या समझा रहा हूँ? समझा ये रहा हूँ कि हुरूफ असली किसे कहते हैं? इन्हें कहते हैं पहली बात तो मुश्तक्कात, बस इसलिए पहले बता दिया जामिद किसे कहते हैं, मुश्तक किसे कहते हैं, ताकि यहाँ पे आपको परेशानी ना हो। कभी आप कहें कि ये असल जामिद क्या होता है, मुश्तक क्या होता है, हमको समझे ही नहीं, मुश्तक्कात किसे कहते हैं। इसलिए इन्होंने पहले मुश्तक्कात के बारे में बता दिया, मुश्तक्कात किसे कहते हैं। क्यों बताया था आपको? सब जब समझ में आ रहा होगा, जब बता रहे थे कि जामिद उसे कहते हैं, मुश्तक उसे कहते हैं, तो आप सोच रहे होंगे यार इसका क्या मतलब है, इस इल्म से, इससे जानकर क्या होगा? यहाँ आके पता लगा कि क्या फायदा है इसका। ये फायदा है कि हुरूफ असली और जायदा का पता लग जाता है, कौन से हुरूफ असली हैं, कौन से ज्यादा हैं, कौन से हुरूफ असली हैं कलमे के, कौन से ज्यादा है। तो हुरूफ असली उन्हें कहते हैं, मुश्तक का पता लग गया। हुरूफ असली उन हुरूफ को कहा जाता है जो तमाम मुश्तक कलिमात में मुश्तक्कात में तकरार होते हैं, सब में आते हैं, वो असली। और वो हुरूफ जो किसी में है, किसी में नहीं है, वो ज्यादा। जैसे यालमू में या है, यालमू या है, इसमें नहीं है। यालमू में या है, इसमें नहीं है। आलिम में अलिफ है, इसमें नहीं है, इसमें मीम और वाव है, इसमें नहीं है। इसमें या है, इसमें नहीं है। इसमें अलिफ है मसलन, इसमें नहीं है। इसमें अलिफ है, वगैरह वगैरह। देखिए, तो ये ऐन लाम मीम असली हैं, बाकी जो बचे हुए हुरूफ हैं वो ज्यादा हैं, वो ज्यादा कहलाएंगे। समझ में आया या नहीं? आगे अब लिख लीजिए, अब लिखिए हुरूफ असली और हुरूफ, या ऐसे करके बनाइए हेडिंग आप, हुरूफ असली, हुरूफ असली, वो हुरूफ हर्फ की जमा, वो हुरूफ जो तमाम कलिमात में तकरार, मुश्तक्कात में, यानी मुश्तक्कात नहीं, मुश्तक्कात में यानी हम खानवादा कलिमात में, यानी हम जिन्स कलिमात में तकरार हो, वो हुरूफ जो तमाम मुश्तक्कात में तकरार हो, वो हुरूफ असली हैं, वो हुरूफ असली होते हैं। जैसे यअलमु, इल्म, आलिम, मालूम, अलीम, अल्लाम, आलम वगैरह।
आलम वगैरह में ऐन लाम मीम, ऐन लाम मीम सब कलेमात में तकरार हुए हैं, तकरार हुए हैं। समझ में आई बात? जी हाँ सर। लिखा कनीज फातिमा? कनीज समझ गई हुरूफ असली किसे कहते हैं? जी। हुरूफ असली वो हुरूफ जो तमाम मुश्तक्कात में, तमाम मुश्तक कलिमात में, यानी तमाम हमजिन्स कलिमात में, यानी तमाम हम खानवादा कलिमात में तकरार हों, वो हुरूफ असली होते हैं। जैसे यअलमु, एलम, आलिम, मालूम, अलीम, अल्लाम, एलम वगैरह में ऐन लाम मीम सब कलिमात में तकरार हुए हैं, लिहाजा ऐन लाम मीम बोलिए असली है, ऐन लाम मीम असली है। मिटा दूं? मिटा दूं? जी लिखा है अभी, हाँ अभी आप इनको सिर्फ मुकद्दमाती बहसें हैं, बातें हैं, इनको याद कर लीजिए। अभी आप ये मत सोचिएगा इनका क्या फायदा है, आगे जाकर खुद समझ में आ जाएगा कितना फायदा है। ठीक है, फिलहाल ये याद रखिए हुरूफ असली किसे कहते हैं, हुरूफ ज़ाहिर। मिटा दूं? जी हाँ सर। हुरूफ असली आप लिखिए हुरूफ ज़ाहिर, उसी के नीचे एक हेडिंग बना दीजिएगा हुरूफ ज़ाहिर। ज़ाहिर यानी ज़ाहिर हुरूफ ज़ाहिर, वो हुरूफ जो तमाम मुश्तक्कात में तकरार हों, वो हुरूफ कौन क्या कह रहे, कौन से वो हुरूफ जो तमाम मुश्तक्कात में तकरार होने क्या कहते हैं? असली। असली जी असली। वो हुरूफ जो तमाम मुश्तक्कात में तकरार हो वो हुरूफ असली, वो हुरूफ असली हैं, वो हुरूफ असली हैं। बाकी वो हुरूफ जो मुश्तक्कात में बाज कलिमात में हों और बाज कलिमात में ना हों, उन्हें हुरूफ ज़ायद कहते हैं। मिसाल आपने देखी ली, समझ गया नहीं बात को? हुरूफ असली कौन से? वो हुरूफ जो तमाम मुश्तक्कात में तकरार हो वो असली हैं, बाकी वो हुरूफ जो मुश्तक्कात में बाज में हो और बाज में ना हो वो ज़ायद हैं। समझ में आई? समझ में आया? दिखाई दे रहा है सबको यार? ये कंप्यूटर ये बोर्ड पे रोशनी तो नहीं पड़ रही? नहीं आ रहा जी। तो ये वाली यहाँ तक तो हमने असली हुरूफ है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, अभी बता दिया। जैसे ऐन लाम मीम, अलिम यअलमु, आलिम मालूम, अलीम में ऐन लाम मीम, बाकी जो बकिया हुरूफ हैं वो ज़ायदा हैं। ठीक है, जैसे आलिम में अलिफ, मालूम आलिम में अलिफ, मालूम में मीम और वाव, अलीम में या, अल्लाम में अलिफ लाम वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि दो लाम है ना, लाम में तजदीद है, तो एक लाम ही तो असली है, अल्लाम मीम, एक लाम ज्यादा है। मिटा दूं? नहीं। कनीज फातिमा, आप तवज्जो मैम, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है। सच में?
जी हाँ देखिए एक बात कहूं मैं आप लोगों से, बुरा मत मानिएगा। क्लास के टाइम जब पढ़ा रहे हो और समझा रहे हो, पूछे तो समझ में आया, तो उस इंसान से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता जो जिसको समझ में ना आने के बावजूद भी खामोश रहे या जी जी समझ गए। भाई क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? ना कहें, आप कहीं नहीं समझ में आया, हम समझाएंगे। क्यों, नुकसान किसका है इसमें? आप लोगों का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नुकसान किसका होगा? आपका। लिहाजा समझ में ना आया करे, बोला कीजिए, ठीक है? कोई शर्म नहीं जी। जी। और हाँ, मैसेज टाइप मैं नहीं देख पाता हूँ, मैसेज आप ना किया करें। बाज़ वक्त मैं देख लेता हूँ, जैसे अभी आवाज़ आ गई मैसेज की, वालेकुम सलाम, आ गया समझ। बोल के बताया कीजिए, बोल के बताया कीजिए। जी सकीना, फिजा, सबीका, फिजा, अस्मा, दोनों अस्मा, समझ में आया? तबस्सुम में जी आप मिटा दूं? जी हाँ, अगर उसमें बोल नहीं पाते तो कर देते हैं हम। नहीं तो बोल दिया करें, बोलने में क्या है? अगर कभी कभी हम ऐसी जगह नहीं होते जहाँ से बोल पाए। अच्छा, ठीक। चलिए, अब बात यह है कि जब हुरूफ असली से हमें क्या फायदा है? हुरूफ असली से क्या फायदा है? हुरूफ असली से फायदा यह है, अबनिय कलमा, कलमे की बिना, बिना यानी असल, कलमे की बनावट, असल बनावट। कलमे की ज़बान अरब में 6 बिना है। कितनी? कलमे की लिख दीजिए, कलमे की लिख दीजिए। कलमा क्योंकि इसम भी होता है, फेल भी होता है, वो ठीक है। कलमे की बिना, कलमे की अरबी में, अरबी ज़बान में कितनी? 6 बिना है। क्यों 6 बिना है? कैसे हैं 6 बिना? अभी देखिए आप, अभी देखिए आप, या तो इसलिए के या तो कलमे में 3 हर्फ असली होंगे, 3 हर्फ असली होंगे, या 4 हर्फ असली होंगे, या 5 हर्फ असली होंगे। कितने हो गए? 3 4 5। या तो 3 हर्फ असली होंगे, या 4 हर्फ असली होंगे, या 5 हर्फ असली होंगे। 3 हर्फ असली होंगे, 3 हर्फ असली होंगे तो उसको सुलासी कहते हैं। सुलासी। और 4 हर्फ असली हो तो रुबाई। और अगर 5 हर्फ असली हो तो खुमासी। ये समझ में नहीं आया। आ जाएगा अल्लाहुम्मा बीर बीर। अब आप पूछे अल्लाहुम्मा बीर बीर, बीर बीर के माना तुर्की जबान का है ये वर्ड। तुर्की जबान में बीर बीर कहते हैं जल्दी को। अल्लाहुम्मा बीर बीर अभी जल्दी कैसी है? अभी जल्दी किस बात की बात? आ जाएगा समझ में। अभी लिखिए, फिलहाल जब पूरी बात बता दूं और मैं कोई कसर छोड़ दूं तब कहिएगा तो समझ में नहीं आया। मैं खुद भी आपके लिए कोई कसर छोड़ूंगा नहीं वैसे, कि आपको ये कहना पड़े कि मेरी समझ में नहीं आया या आपने सही समझाया नहीं। मैं अपनी तारीफ। क्या कहते हैं? 3 हरूफ है तो उसको सुलासी से सुलासी, से लाम अलिफ से ये सुलासी,
सलासा अरबी में गिनती याद है, सलासा, 3 को सलासा कहते हैं, उसी 3 से बनाए सुलासी, यानी सुलासी यानी 3 हरफी। अरबिक नंबर से ना भाई साहब? जी जी अरबी नाम है। रुबाई, अरबा 4 को कहते हैं रुबाई यानी 4 हरफी। खम्सा 5 को कहते हैं खुमासी 5 हरफी। यानी कलमा अरबी ज़बान में या 3 हरफी होता है या 4 हरफी होता है या 5 हरफी। तो 3 किस्में हुई। और मैंने अभी क्या लिखवाया 6, तो 6 कैसे हुई लिख लिया, ये मिटा दूं? जी हाँ। तीनों की इन तीनों की 2-2 किस्में हैं, बताऊंगा अभी। मिटाऊं? मिटा दूं? कोई है जिसने सब ना लिखा हो? अगर यहाँ का रहने दी। कहां से? यहां से? जल्दी लिखिए। फिर इन तीनों कौन? ब्रैकेट में कर दूं कभी, इससे भी ज्यादा वाज़ेह और क्या होगा, जबकि बता चुका कौन 3, फिर भी मैं आपको ब्रैकेट में कर दूं। फिर इन तीनों यानी सुलासी, रुबाई, सुलासी, रुबाई और खुमासी। फिर इन तीनों की 2-2 किस्में हैं। कौन सी 2-2 किस्में हैं? या तो हुरूफ असली के अलावा ज्यादा नहीं होगा, या तो हुरूफ असली के अलावा कोई हर्फ ज्यादा नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? मुजर्रद कहेंगे। या कोई हर्फ या हुरूफ, देखिए एक हर्फ भी ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हर्फ भी ज्यादा, इसलिए मैंने क्या लिखा? या कोई हर्फ या हुरूफ असली के अलावा ज्यादा भी होंगे। कल इस बात में नीचे का लिख लिया। बहुत स्लो लिखती है, जब मैं लिखा करूँ साथ साथ जल्दी लिखा करूँ। अगर बोर्ड समझ में नहीं आ रहा, वीडियो रुक कर चल रही है। सबके लिए वीडियो रुक रही है या इनके लिए? जी यहाँ तो सही है, हमारे पास तो भी सही आ रही है। ज्यादा भी होंगे तो उसको मजीद कहेंगे, मजीद फी कहेंगे। समझ में आया? अभी जो बात क्या समझे अभी तक? कुछ बात समझे? ये कहा इन्होंने, लिख लिया? पहले बताइए लिख लिया ताकि जब फिर समझाऊं, वरना अगर लिखते रहे तो मेरी मेहनत बर्बाद जाएगी। कि आप लिख रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, जब तक आप लिखिए मेरे साथ साथ, और जब मैं लिखूं आप समझाऊं तो उस टाइम कुछ नहीं करना, बिल्कुल खामोशी से बैठ के कान लगाने हैं। लिख लिया सबने? जी अगर उसको जो ज्यादा होंगे उसको क्या कहेंगे? मजीद फी। मिटा दूं? जी अब हमने तो लिख लिया। जी ये ना इन्होंने कहा अरबी जबान में कल में 6 उसकी बुनियाद 6 होती हैं। या तो उसमें 3 हर्फ असली होंगे तो उसे सुलासी कहेंगे, या 4 हर्फ असली होंगे, सुलासी यानी 3 हर्फी, या 4 हर्फ असली होंगे तो उसे रुबाई कहेंगे, या 5 हर्फ असली होंगे उसे खुमासी कहेंगे। सुलासी, रुबाई, खुमासी। अब इन तीनों की 2-2 किस्में हैं। 3 हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ ज्यादा नहीं, बस 3 है, तीनों असली, तो उसे कहेंगे मुजर्रद। सुलासी, या 3 हर्फ असली के अलावा
کچھ حرف اس میں زیادہ بھی ہوں گے تو اسے کہیں گے ثلاثی مزید فی، یعنی حرف 3 اصلی ہیں اس میں کچھ زیادہ بھی ہیں تو 2 ہو گئے ثلاثی کے، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید. ایسے ہی رباعی مجرد رباعی مزید، یعنی 4 حرف اصلی ہیں اس کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہیں تو اسے رباعی مجرد. 4 حرف اصلی ہیں اس کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو رباعی مزید. ایسے 5 حرف اصلی ہیں تو خماسی مجرد، اور کوئی حرف زیادہ نہیں ہے تو خماسی مجرد. 5 حرف اصلی ہیں اصلی کے علاوہ ایک آدھ حرف زیادہ بھی ہے تو اسے خماسی مزید. ہو گئے 6 یا نہیں؟ ہیلو آگے نہیں سمجھ آ رہا. لکھ لیا یا نہیں؟ ہاں لکھ لیا. کنیز فاطمہ لکھ لیا یا نہیں؟ جی آواز ہے تو اپنے آپ فری ہو جائیں گے. ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید، خماسی مجرد خماسی مزید. جی جی ایسے 6 ہو گئے. دیکھیں ہم نے کلمے کی تعریف پڑھی یا نہیں؟ ابھی جو میں نے لکھوایا ہے بس اس کے بعد الگ سے صفحے پہ اس کو اس طریقے سے لکھیے، پورا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. کلمہ، کلمہ بتایا تھا کلمہ ایک ایسا لفظ مفرد جس کے معنی ہو. کلمے کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف. حرف سے بحث کرتا نہیں، بدلتا نہیں، فعل اور اسم سے گفتگو کرتا ہے بس کیونکہ وہ بدلتا ہے. کلمہ جو ہے عربی پھر بتایا تھا جامد اور مشتق، اس میں حروف اصلی اور زائد بتائے ہم نے. کلمے میں یا تو حروف اصلی ہوں گے اور زائدہ بتا دیا. حروف اصلی کسے کہتے ہیں اور کسے زائدہ. تو کلمہ یا تو اس میں 3 حرف اصلی ہوں گے. کلمہ جو ہے ہمارا چاہے وہ اسم ہو چاہے فعل، اس میں 3 حرف اصلی ہوں گے. یا تو بولیے، یا تو اس میں 3 حرف اصلی ہوں گے یا اس میں 4 حرف اصلی ہوں گے یا اس میں 5 حرف اصلی ہوں گے. کنیز فاطمہ اور کرتی رہیے گا بھائی. جو ہمارے پاس لفظ عربی جو لفظ ہے، عربی ورڈ ہے ہمارے پاس قرآن میں، عربی میں جہاں بھی کوئی ورڈ ہے یا تو اس میں 3 حرف اصلی ہیں یا 4 حرف اصلی ہیں یا 5 حرف اصلی ہیں. ایسے ہی لکھیے گا. مجرد، مزید، فی، رباعی مجرد، رباعی مزید، فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، مزید فی. کیا مطلب ہوا؟ ثلاثی مجرد کلمہ یا تو ثلاثی مجرد ہوگا، کلمہ یا ثلاثی مزید ہوگا، کلمہ یا رباعی مجرد ہوگا، کلمہ یا رباعی مزید ہوگا، کلمہ یا خماسی مجرد ہوگا، کلمہ یا خماسی مزید ہوگا. مثال دیکھیے. کیا لکھا میں نے؟ جی کیا لکھا؟ سبھی کا آپ کا نیٹ اتنے دن کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ موبائل میں پرابلم ہے آپ کے، آپ کی آواز ہی نہیں آتی ہے. سکینہ اور کون ہے؟ تبسم ہے. میں نے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا میں نے؟ وہ نہیں یہاں ایگزامپل ضرب رجل، ضربا اور رجل، ضربا رجلا نہیں رجل، ضربا اور رجل. ضربا فعل کی مثال ہے، رجل 2 مثالیں کیوں دی میں نے؟ ضربا رجل کیونکہ کلمہ جس سے بحث کرتا ہے علم صرف کلمے کی 2 قسموں سے کرتا ہے، فعل اور اسم سے، اس لیے 2 مثالیں دی ہیں میں نے. اس پر کلمہ ثلاثی ہے. دیکھو 3 حرف، اس ثلاثی اسے کہتے ہیں جس میں 3 حرف اصلی ہوں، اور مجرد 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہ ہو. دیکھیے ضاد، رے، بے، رے، جیم، لام، 3 حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں. ایک ورڈ زیادہ نہیں ہے اس میں، ایک حرف زیادہ نہیں ہے، ایک حرف زیادہ نہیں ہے، 3 ہیں، تینوں اصلی ہیں. اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ثلاثی کیوں کہتے ہیں؟ ثلاثی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کلمے میں 3 حرف اصلی ہیں. مجرد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہیں.
ज़ारबा, ज़ारबा युज़ारिबु मुज़ारबा। ये क्या लिखा मैंने, बोलिए। ज़राबा ये ज़राबा है, ये रजुल है। ये ज़राबा नहीं है, ये ज़ारबा है। ये रजुल है, ये रिजाल है। अब इसमें इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? इसमें अलिफ ऐड हुआ है, एक हर्फ ज्यादा है, हाँ। अलिफ ज्यादा है। हाँ, यहाँ पर 3 हर्फ असली थे, कोई ज्यादा नहीं था। यहाँ 3 हर्फ ज़्वाद रे बे असली हैं, रे जीम लाम असली हैं, अलिफ ज्यादा है। ज़्यादा। अब आपसे कोई पूछे कि आपसे अगर कोई कहने लगे ज़ारबा कनीस फातिमा, इसमें हुरूफ असली कौन कौन से हैं? ज़राबा नहीं, हुरूफ असली को ज़राबा यज़रिबु कह के नहीं बताते हैं। हुरूफ असली को हमेशा ऐसे बताते हैं, अलग अलग, हमेशा। ना बिल्कुल नहीं, ज़ारबा नहीं। हुरूफ असली जब भी बताए जाएंगे हाँ, जैसे आलिम मालूम, आलिम में हुरूफ असली ऐन लाम मीम। कभी ये मत कहना आलिम हुरूफ असली है, नहीं, अलग अलग बताए जाते हैं हुरूफ असली। तो ज़ारबा में कनीस फातिमा हुरूफ असली कौन कौन से हैं? ज़्वाद रे बे। कैसे पता आपको कि ये हुरूफ असली हैं? क्योंकि ये ओरिजिनल वर्ड है ना। कनीस फातिमा, ये उम्मीद तीन थी वर्ड आपसे, नहीं, ये उम्मीद थी आपसे कि कल इतना समझाने के बाद और आज आते ही सबसे पहली बात यही समझाई कि हुरूफ असली को कैसे पहचाने। बताया कि आपको अगर नहीं पता कि अगर आपको नहीं पता है कि आप मसलन इसमें तो आसान है इसलिए बता दिया। अभी मैं आपने पूछूं इसमें कनीस फातिमा मुस्तखरिजुन कितने हरफ हैं? मीम 1 सीन 2 ते 3 और खैर रे जीम 3 और 3 6। इन 6 में बताना हुरूफ असली कौन से हैं? ये मत देखिए कि मुझे ज़्वाद रेबे का पता था इसलिए इसमें हुरूफ असली ज़्वाद रेबे हैं। उसका आपको फन आना चाहिए पहचानने का। फन क्या बताया हुरूफ असली पहचानने का? कितना आसान नहीं बताया। कैसे? नहीं देखिए, हुरूफ असली मत बताइए, पहले तरीका बताइए कैसे पहचानेंगे हुरूफ असली। अगर आपको ये वर्ड है, आपको नहीं पता है इसमें हुरूफ असली कौन से हैं, तो इसके हम खानवादा इसके रिश्तेदार ढूंढ के लाइए। मुस्तखरिज, खारिज हैं, मखारिज, फुरूज। इसके जोन से वर्ड के आपको हुरूफ असली देखने हैं कि इसमें हुरूफ असली कौन से हैं, और नहीं पता लग रहा तो आप उसके नहीं मालूम तो लुगत में जाके कहीं भी जाके उसके हम खानवादा फैमिली मेंबर निकाल लाइए, मुश्तक़ात निकाल लाइए। फिर देखिए कि इसमें कौन से हुरूफ सब जगह पे आए हैं। खैर रे जीम यहाँ भी है, खैर रे जीम यहाँ भी है, खैर रे जीम यहाँ भी है, खैर रे जीम यहाँ भी है। तो इसका मतलब खैर रे जीम असली है, बाकी जो है कहीं है कहीं नहीं, वो ज्यादा है। आप आइंदा इसको भूलिएगा नहीं, मैं सबसे कह रहा हूँ। हुरूफ असली पहचानने का तरीका कभी मत भूलना, सबसे अहम। कितना अहम है ये? ठीक है, आपने ज़ारबा में बता दिया ज़्वाद रेबे असली हैं, लेकिन आपको कोई पूछे कैसे पता लगा लिया आपने ज़्वाद रेबे असली हैं, तो कहिए मैंने इसके हम खानवादा कलिमात ज़ारिब, मज़रूब, मुज़ारिबा है, ये सब निकाला। ये फैमिली मेंबर हम जिस कलिमात निकाले तो मैंने ये देखा कि ज़्वाद रेबे सब जगह पे आया है, इसलिए ये असली है। ऐसे याद रखना, ठीक है जी। तो क्या फर्क है इसमें? इसमें फर्क ये है कि इसमें भी दोनों एक जैसे किस चीज में है? ये दोनों एक जैसे किस चीज में है? कौन बताएगा किस चीज में ये एक जैसे हैं? आसान, तुमने सिर्फ नाम कनीस फातिमा नाम बता दिया आपने, लेकिन बात क्या किस चीज में एक जैसे हैं? हुरूफ असली में एक जैसे हैं। इनमें भी हुरूफ असली वही है, इसमें भी हुरूफ असली में एक जैसे हैं। तो फिर फर्क क्या है इनमें? इनमें फर्क यह है कि मुजर्रद है, इनमें असली हुरूफ का अलावा कोई ज्यादा नहीं है, मुजर्रद है। इसमें हुरूफ असली का अलावा कुछ ज्यादा भी है, ये मजीद भी है, ये मजीद है। अब समझ में आया कनीस फातिमा? जी आगा जी। ऐसे ही रुबाई मुजर्रद, देखिए रुबाई मुजर्रद दहराजा जी, दहराजा और जाफर दहराजा क्या है? ये फेल है। जाफर इसमें,
دو مثالیں کیوں دی میں نے فعل اور اسم کی؟ کیونکہ کلمہ جو جس سے علم صرف بحث کرتا ہے وہ کلمے سے گفتگو کرتا ہے، کلمے میں فعل اور اسم سے، اس لیے دو مثالیں۔ تو کلمہ رباعی کسے کہتے ہیں؟ جس میں 4 حرف اصلی ہوں، مجرد جس میں 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زیادہ نہ ہو۔ دال ہے رے جیم 4 حرف ہیں، چاروں اصلی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ ہے چاروں اصلی ہیں؟ اس کے بھی ہم خانوادہ نکال لیجیے، دہراجا، دہراج، متداہرج، فلانا فلانا، تو دیکھیں گے دال ہے رے جیم سب جگہ تکرار ہے، یہ 4 حرف اصلی ہیں۔ ایسے ہی جعفر، جعفر کے معنی کیا ہیں؟ جعفر کے معنی نہر، پوچھی چھوٹی نہر، چھوٹی نہر، چھوٹی نہر یاد ہے؟ نہر، چھوٹی نہر، جعفر نہر پوچھی چھوٹی نہر، سر پر مقدمہ میں بھی بتایا۔ تو دیکھیے جیم اینڈ فے رے، جیم اینڈ فے رے 4 حرف میں، چاروں اصلی ہیں، اسم کی مثال۔ دال ہے رے جیم دہراجا رباعی ہے، مجرد ہے، یہ فعل کی مثال۔ تو اسے کہیں گے رباعی، رباعی کیوں کہیں گے؟ اسے کون بتائے گا جس سے رباعی کیوں کہیں گے دونوں کو؟ 4 حرف 4 حرف اصلی ہیں۔ مجرد کیوں کہیں گے؟ مجرد کیوں کہیں گے بھائی؟ رباعی تو ہم نے مان لیا 4 حرف اصلی ہیں، رباعی کہہ رہے ہیں، تو رباعی مجرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ رباعی مجرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ رباعی مجرد کیوں کہہ رہے ہیں رباعی مجرد؟ کیونکہ 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، کوارے لڑکی لڑکوں کو فارسی میں مجرد کہتے ہیں۔ کیوں مجرد کہتے ہیں؟ مجرد اس لیے کہتے ہیں کہ خالی، تنہا، اکیلا، تنہا اکیلا۔ یہ دیکھیں تنہا اکیلا ہے، 4 حرف تنہا اکیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی زیادہ نہیں، اس لیے سے مجرد۔ رباعی مزید قدح رجا، قدح رجا اور جعافر، جعافر جعفر کی جمع ہے، جعفر کی جمع ہے جعافر۔ دیکھیے دال ہے رے جیم اصلی تھا، دال ہے رے جیم اصلی ہے، ایک تے زیادہ ہے۔ جعفر جیم اینڈ فے رے اصلی تھا، جیم اینڈ فے رے الف زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب 4 حرف اصلی دونوں کس چیز میں ایک جیسے ہیں؟ حروف اصلی میں، اس میں بھی 4 حرف اصلی ہیں، ان میں بھی۔ فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں ہے کہ 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے، ان میں 4 حرف اصلی کے علاوہ زیادہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے گھنٹہ تمام ہو گیا، ایکسٹرا ہو گئے، کتنے منٹ ایکسٹرا ہو گئے؟ 12 منٹ، 13 منٹ زیادہ ہو گئے۔ جلدی سے میں مثال لکھ کر تمام کرتا ہوں، بس مجرد مزید سمجھ میں آ گیا؟ جی آپ دیکھیے سفر جل، سفر جل کسے کہتے ہیں؟ گجراتی تو سفر جل سیب کو کہتے ہیں، ویسے سفر جل بہی کو کہتے ہیں۔ پھل ہوتا ہے بے، دیکھنے میں امرود جیسا لگتا ہے لیکن بہت بڑا۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر اسے شادی شدہ لڑکی کھایا کرے تو بچے بہت بااخلاق اور خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، بہت مفید، زیادہ ڈاکٹری صاحب میں بھی پڑھ لیں جا کے اور روایات میں بھی پڑھ لیں، بہت زیادہ مفید ہے۔ سفر جل کہتے ہیں بے، جسے ہم بہی کہتے ہیں، اتنا بڑا سا پھل ہوتا ہے۔ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی پڑھا ہے، جانتے ہیں کسے کہتے ہیں بے؟ بہی کسے کہتے ہیں؟ جی جی ہاں، یہ لگا اس کا مربع بھی ملتا ہے۔ جی جی جی، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو صحیح؟ خندریز کیا لکھا میں نے یہ؟ ہلو جی آپ صاحب، خندریز، خندریز یعنی معنی لکھ لو، جعفر کے آگے لکھ لینا نہر، خندریز سفر جل کا آگے لکھنا بہی، اور خندریز کا آگے لکھنا شراب کہنے، پرانی شراب، پرانی شراب رکھی ہوئی، پرانی شراب، خندریز۔ تو دیکھیے سین فے 2، رے 3، جیم 4، لام 5، 5 حرف اصلی ہیں، جسے خماسی کہا ہے، خماسی۔ اور مجرد کیوں ہے یہ؟ کیونکہ 5 اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہیں ہے۔ لیکن خندریز میں 5 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں خماسی مزید فی، مزید یعنی زیادہ، فی یعنی اس میں پرانی شراب۔ دیکھیں مزید فی کے معنی، لفظ کے معنی پتہ ہے، مزید مجرد یعنی اکیلا، مزید فی، فی ہے یعنی اس میں، عربی میں پڑھا ہے فی ہے یعنی اس میں،
फी के माना में पढ़े हैं नहीं, फिर दारे घर में, फी है उसमें, मजीद फी है उसमें ज्यादा भी है, मजीद के माना ज्यादा, उसमें कुछ ज्यादा। तो अब एक चीज पर आपने ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया तो आपने सवाल क्यों नहीं किया? क्या इन सब में क्या ध्यान नहीं किया आप लोगों ने? एग्जाम्पल नहीं है इसमें दो दो मिसालें दी फेल की, इस्म की, लेकिन यहाँ फकत इस्म की मिसाल दी। सफरजल बही एक चीज का नाम है, खंदरीज पुरानी शराब एक चीज का नाम है, फेल की मिसाल नहीं दी। क्यों फेल की नहीं दी? इससे पता लगता है कि फेल में 5 हर्फ, ऐसा अरबी जबान में कोई फेल नहीं है जिसमें 5 हर्फ असली हो। इसका मतलब ये हुआ कि फेल की सिर्फ 4 बिना है, लेकिन इस्म की 6 बिना है, इस्म की 6 बिना है, फेल की 4 बिना है। यानी फेल या तो सुलासी मुजर्रद होगा या सुलासी मजीद, या रुबाई मुजर्रद होगा या रुबाई मजीद। लेकिन इस्म सुलासी मुजर्रद भी होता है, सुलासी मजीद भी, रुबाई मुजर्रद भी होता है, रुबाई मजीद भी, खुमासी मुजर्रद भी होता है, खुमासी मजीद भी। अब बताइए कनीज फातिमा समझ में आया या नहीं? जी आगा। बाकी इंशाल्लाह कल समझाऊंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया लेट होने की वजह से। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अजल।